Yes, ingon ana skira sa una. Grabe kaayo mag-wild. Maghilak na lang jud ang tita kay di naman mabangbang ang kamalita ni niya. Pero love kaayo na nako, bahalag maldita kaayo. Asa pa man di ay maliwat, syempre sa tita. Nalabuan pa jud ang kamaldita. Now, anyway, happy birthday Inday. Nakita jud ni tita imong growth. From baby pa hantod sa nidalaging nina. Katong sa una, baby pa ka, maldita na kaayo. Na how much more karon, grabe na dyan ka maldita. Akong wish na dyan sa imo nga Inday, kay unta, mahimo kang model o artista, char. Kay mo man ay dream ni tita sa una, dapat ikaw kasunod, charis ra dyan na. Anything you want Inday, support ra dyan si tita. My wish is that you will become a nice and kind person na akay respeto sa mga katigulangan o sa mga tao nga nakapalibot sa imo ha. Bahalag lahi sila o belief or pagtuo, dapat respetuon gihapon nimo sila. Okay? And Inday, may no sa intang pagkamaldita ha. Duoy na kayo mo mga maguwang. Ditso ra ba jud ka hapa? Anyway, I hope that you will grow with so much love in your heart, Inday, and that you will become the person you want to be in the future. Bahalag unsa nga path ang imuhang agtuon or imuhang buhaton, as long as you are happy, then we are happy. Inday, thank you so much as well for saving me when I feel like the world is upside down. Though dili lang kay ikaw, pati po sila Kuya Aini o si Raven and sa imuhang uban nga igagaw nga pag-umangkon po ni tita. And for loving me unconditionally. Di pa maninimo kaayo ma-appreciate ning gihimo na message ni tita as of now, but one day, mudako na ka, you will realize how much tita treasures you, Aini, and Ben, and the rest of your cousins. I love you, Makira. Happy birthday.